अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लर्न अरबिक, लर्न कुरान लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। आज हम दो नए वर्ड सीखेंगे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पढ़ने में भी उर्दू में हम बिल्कुल इनको एक जैसा ही पढ़ते हैं, मगर इन दोनों के मीनिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन वीडियोस में वो वर्ड्स लेकर आऊँगी जो दिखने में, बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स में, उनके मानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला लफ्ज़ है आला, आला आइन से आला। दूसरा लफ्ज़ है अलिफ से यानी हमज़ा ज़ेर की ज़ेर से इला, इला। आपको सुनने में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये है आला, आला, और ये है इला, इला। आला का मतलब है ऊपर, ज़िम्मे। इंग्लिश में इसको ऑन, ओवर एंड अगेंस्ट और इसके अलावा भी वर्ड्स आते हैं। आला का वर्ड कुरान पाक में तकरीबन 739 टाइम्स आया है, 739 बार। यानी आज अगर आप आला का लफ्ज़ पढ़ना सीख लेते हैं और इसके मानी सीख लेते हैं तो तकरीबन आप कुरान पाक के 739 वर्ड्स को समझ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह गाशिया की आखिरी आयत में से है सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर बेशक उनका हिसाब हमारे ज़िम्मे है, मतलब हमारे ऊपर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। इट्स अपॉन अस। अगर आप अलग देखेंगे तो अला का लफ्ज़ अलग भी आता है। कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, अला सिरातिम मुस्तकीम जो हम रोज पढ़ते हैं। फिर अलल अर्द, दूसरा लफ्ज़ है इला, इला, इला हमजा की ज़ेर के साथ है। इला पढ़ने में भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है तरफ या की तरफ। इंग्लिश में टू, टुवर्ड्स, टिल, अनटिल, नियर। इला का वर्ड कुरान पाक में 742 टाइम्स आया है, 742 टाइम्स। यानी आज अगर आप इला का लफ्ज़ पढ़ना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं इसके मानी को, इसके पढ़ने के तरीके को, तो आप कुरान पाक के 742 वर्ड्स पढ़ना सीख लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह गाशिया की आखिरी आयत में से है इन्ना इलैना इयाबहुम, यकीनन हमारी तरफ उनका लौटना है। श्योरली टू अस इज देयर रिटर्न, यानी हमारी तरफ आना है। टूवर्ड्स, टू अस, इलैना ये जॉइनिंग फॉर्म में है, अलग भी इसके आता है। इलल मदीनती, इला रब्बी, इला यौमिल क़ियामह। एक छोटी सी बात सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए कि आला और इला दोनों हरूफे जर हैं। जैसे उर्दू में होता है इसम फेल हर्फ, इंग्लिश में होता है वर्ब्स एंड प्रोनाउंस, तो इसी तरह अला और इला अरबी में हरूफ हैं। दूसरी बात यह कि अरबी में हरूफ के भी मानी होते हैं। अगर आपको कहीं सिर्फ ब, सिर्फ ल, सिर्फ काफ भी नजर आ जाता है, सिर्फ वाव भी नजर आ जाता है, तो उसका भी मानी होता है।
ہم اردو میں یہ پڑھتے رہے کہ حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا لیکن اور یہ اسم اور فعل کو جوڑنے میں کام آتا ہے، نہیں، عربی میں حروف کے بھی اپنے معنی ہوتے ہیں اور ان کی بھی اپنی خصوصیات اور اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ یہ تو تھی چھوٹی سی بات آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے۔ اب جو ہم پوائنٹ بتانا میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم الا کو الا اور الا کو الا کر دیتے ہیں جملوں کے استعمال میں۔ جیسے اگر ہم نے پڑھنا ہے انا الینا، تو ہم یہاں پڑھ دیتے ہیں علینا، یا یہاں پر ہم کر دیتے ہیں علینا۔ آپ سوچیں اس میں بہت زیادہ معنی کا فرق آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا مطلب ہے ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ اگر ہم اس کو علینا کر دیتے ہیں، چلیں ایک حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا لوٹنا اللہ کے ذمہ ہے، بٹ جب ہم یہاں پر آتے ہیں اور ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں علینا، ہم الف کی زیر سے بھی نہیں پڑھتے علینا، ہم عین کو الف کر دیتے ہیں اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ہمارا حساب ان کے ذمہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی غلطی ہے۔ ایک تو حرکت کا فرق ہے، الینا کے نیچے زیر ہے، وہ زیر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، علینا پر زبر ہے۔ دوسری بات، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور عین جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ میں پڑھتی ہوں، آپ دیکھیں، الینا علینا، الینا علینا۔ یہاں دیکھیں، علا الا، علا الا۔ بعض اوقات ہم الا کو، جیسے ابھی میں نے پڑھا الا، الف سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، الا نہیں، اٹس علا، عین کی ساؤنڈ ہر حلق سے ادا ہوگا، علا الا۔ امید ہے آپ کو اس کا مطلب، مخارج، حرکات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہنے کو یہ دونوں چھوٹے سے وہ حرف ہیں، لیکن ان کے پروناؤنسیشن میں، ان کے بولنے میں اور ان کے معنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ ہے علا عین سے اور یہ ہے ایلا زیر اور حمزہ سے، علا ایلا۔ یہ دونوں الفاظ الحمدللہ آپ نے سیکھ لیے ہیں، پڑھنے بھی اور ان کے معنی بھی، اور آپ قرآن پاک میں سے 1481 ورڈز پڑھنا سیکھ گئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اس کو شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔